জাল কাতানের উপরে ভীষণ সুন্দর একটা কোয়ালিটি শাড়ি এসছে। মানে পাট্টু সিল্ক যে ইয়ে হয় না, ঠিক ওরকম টাইপের একটা শাড়ির মধ্যে পুরো জাল টাইপের একটা ডিজাইন, জাস্ট দেখুন। আর এটা যাচ্ছে, জরিটা যাচ্ছে একদম টোটালি একটা খুব সুন্দর সফিস্টিকেটেড गोल्डन কালারের জরি। दिस इज अ वेरी ब्यूटीफुल साड़ी, जस्ट ट्रस्ट मी। प्लीट्स हम बना के नहीं दिखाएंगे, प्लीट्स आप लोग जस्ट देख लीजिएगा। प्लीट्स अगर आपको इधर से उधर आया तो आप हमें बताइएगा। कितनी सुंदर, মানে ভীষণ সুন্দর প্লিটস বসবে শাড়িটা, খুব সফট একটা জরি দিয়ে এটা উইভিং করা আছে। আর কোয়ালিটি একদম টু গুড কোয়ালিটি বলবো। প্রাইস অবশ্যই বলে দেবো, একটু সঙ্গে থাকুন। পুরো শাড়িটা আগে একটু দেখিয়ে দিই। দিস ইজ দ্য পাল্লা সেকশন, दिस इज आंचल पोर्शन। এটা যাচ্ছে পুরো मीनाकारी जाल वीविंग में सॉफ्ट जरी के साथ। एंड ये जरा इसका जो है आपका बॉर्डर सेक्शन, कलर देखिए जस्ट मस्त है। ये जरा आपका जो है एक्वा ग्रीन कलर के साथ एक गोल्डन पैरेट ग्रीन टाइप का एक टोनिंग है, इस पे कॉन्ट्रास्ट है ऐसे पिंक कलर के साथ मीनाकारी में। एंड पूरी की पूरा साड़ी जो है पूरा जाल वीविंग पे है, जस्ट ऑसम क्वालिटी का साड़ी है। ट्रस्ट मी, इट्स अ वेरी 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 प्रीटी। ये जरा लपेटा पोर्शन इतना सा आधा राउंड तक खाली। एंड देन दिस इज द ब्लाउज पीस। ये ब्लाउज पीस देखिए कितनी सुंदर है। दिस इज द बॉर्डर एंड ये है इसकी बॉर्डर, नहीं ये पोर्शन। इसमें ना पूरा देखिए ऐसे सिर्फ तांची वीविंग भी है। ये साड़ी मैं आपको दिखा रही हूँ, ये बहुत सुंदर सा एक साड़ी दिखा रही हूँ। प्लीट्स मैं नहीं बनाऊंगी, प्लीट्स आप लोग देख लीजिएगा, मेरी बातों से मिला लीजिएगा। अगर प्लीट्स अच्छे से नहीं बना साड़ी मुझे रिटर्न भेजिएगा, ओके। ये है इसकी बैक साइड पोर्शन, देख लीजिए। जरी कटिंग एंड क्रॉच भी है, बॉडी पे नहीं, इरिटेशन कुछ भी नहीं होगा। मैं अपना फेस पे लगा रही हूँ। अब इसके बाद भी कोई अगर बोलेंगे कि हाँ साड़ी इरिटेशन हो रहा है, तो मैं बोलूंगी कि आपको फिर साड़ी का जरी से एलर्जी है, ठीक है। देखिए মানে যারা ব্রাইডালে ওয়্যার করবেন না, যারা একটু কম বাজেটে মনে করেন শাড়ি নেয়, তো এরকম না ব্রাইডালে পর্যন্ত ওয়্যার করতে পারবেন। শাড়িটা এতটাই গর্জিয়াস। এবং এই যে কালার গুলো না, পিঙ্ক কালার গুলো একদম প্রমিনেंट। ये जो कलर है ना, ये टोटली एकदम प्रोमिनेंट रानी पिंक कलर है। ये जस्ट लुक एट दिस पीस। शिपिंग चार्जेस ऑल अक्रॉस इंडिया फ्री फॉर प्रीपेड रहेगा। कैश ऑन डिलीवरी पॉसिबल है, लेकिन उसके लिए चार्जेस आपको एक्स्ट्रा पे करना है। कलर ऑप्शन दिखा देती हूँ, देखिए। वाओ, जस्ट कलर देखिए, ऑसम कलर है। और हर एक कलर जो है ना डुअल टोन के ऊपर है। मैं थोड़ी सी ओपन करके आपको यहाँ पे दिखाऊंगी 4 फोल्ड पे। जस्ट लुक, एक तो 4 फोल्डेই দেখাচ্ছি এবার কালার গুলো। জাস্ট অসম কোয়ালিটির শাড়ি, পিঙ্ক কালারের কন্ট্রাস্ট মানে পিঙ্ক ব্লাউজ পিস অফ কোর্স। এন্ড দিস ইজ দ্য পাল্লা। জরিটা একদম সফট কোয়ালিটি জরিতে দেওয়া হয়েছে। दिस इज द लुक्स, इट्स अ वेरी कूल साड़ी। एंड जस्ट इसका कलर देखिए, ये जरा एक्वा ब्लू कलर के साथ, या फिर आप इसको फिरोजा कलर के साथ एक गोल्डन ग्रीन कलर बोल सकते हो, कंट्रास्ट। मेरी पहनी हुई साड़ी मैंने लाइव में शो किया था। ये दिस इज द मैसूर सिल्क साड़ी 799 का। कलर किसी को देखना है तो आप देख सकते हो। इसका बहुत सारा पीसेस आया है मेरे पास, तो मैं आपको दिखा भी सकती हूँ। ये जरा देखिए, वाइन कलर के साथ एक मैरून कलर का टोन एंड फिरोजा कलर का कॉन्ट्रास्ट पे। जिनको जो भी बुकिंग करना है आप डायरेक्टली व्हाट्सएप कर सकते हैं। मैंने एक साड़ी फुल ओपन करके दिखा दिया है, तो आराम से आप लोग बुकिंग कीजिए। नेक्स्ट वन कलर देखिए, ये वाली जाएगा आपका पिकॉक कलर जो है, मोरकोंठी कलर दिखा रही हूँ। ब्लू के ऊपर ब्लू टोन, यहाँ पे ना जस्ट टोनिंग देख लीजिए। ये जा रहा है ब्लू के ऊपर ब्लू टोन। মানে আপনি ধারণা করতে পারবেন না কি অসম্ভব সুন্দর একটা শাড়ি এটা। জাস্ট কালারটাও দেখুন। যারা ব্লুতে ব্লু টোন পছন্দ করেন তারা ঠিক এরকম নিতেই পারবেন এই শাড়িটা। আর যারা মনে করছেন যে আমি ব্লুতে ব্লু নেব না, ব্লুতে গ্রিন নেব, তো আমি এখনো পর্যন্ত কালার চার্ট পুরো দেখিনি। কালার তো এসছে অনেকগুলোই, আমি কালার চার্ট গুলো পরপর দেখিয়ে দিচ্ছি। আর নো ডাউট জরির কোয়ালিটি এত সুন্দর কোয়ালিটি যে আপনি হাতে, ওই যে বললাম হাতে না পাওয়া পর্যন্ত আপনি কিছু বলতে পারবেন না। আপনার হাতে গেলে তবেই বলুন যে আপনার কাছে কি কোয়ালিটি গেছে। জরিটাও ভীষণ সুন্দর জরি গেছে। আচ্ছা, নেক্সট যে কালারটা দেখাচ্ছি আপনাদের, এটা যাচ্ছে কিন্তু बॉटल ग्रीन संगे रेड कलर कॉन्ट्रास्ट। दिस इज द बॉटल ग्रीन के साथ रेड कॉन्ट्रास्ट। फुल्ली जाल वीविंग है। इतना जाल होने के बाद भी 700 ग्राम के ऊपर नहीं जाएगा। ये एकदम लाइट वेट वाली साड़ी है। साथ ही साथ में कलर कॉम्बिनेशन देखिए, जस्ट ऑसम कलर कॉम्बिनेशन है। नेक्स्ट वन देखिए, पैरेट ग्रीन के साथ पिंक कलर। नेक्स्ट वन দেখাচ্ছি প্যারেট গ্রিনের সঙ্গে পিঙ্ক কালার। যাদেরই যেটা পছন্দ হবে ডিরেক্ট আমাদেরকে হোয়াটসঅ্যাপ করে মেসেজ করে আপনারা বুকিং করুন। এন্ড প্রত্যেকটা শাড়ি কিন্তু মোটামুটি সিঙ্গেল পিস। প্রি বুকিং হবে কিনা, রিস্টক করাতে পারবো কিনা জানি না।
শুধু এখানে দেখিয়ে দিচ্ছি হিসাবে বুকিং করুন। এই যে প্যারেট গ্রিনটা আছে না, এটাকে আমি ওই লাইম গ্রিন বললেও কিন্তু মানে ভুল হবে না। মানে দেখবেন পাতিলেবু পেকে গেলে যে টাইপের একটা কালার থাকে গাটা, খুব হলুদ তো হয় না, একটা রকম গ্রিনিশ হলুদ হয়, ঠিক সেটার মতোই। নেক্সট কালার চলে যাই। ওয়াও, এটা তো ভীষণ সুন্দর একটা কালার। ওই রেড রানি যে ডুয়াল টোন কালারটা হয়, ঠিক সেই ডুয়াল টোন কালারের সঙ্গে বোটল গ্রিন কালারের মিক্সআপ। প্রত্যেকটা কালার মারাত্মক সুন্দর, জাস্ট অসম। আমি এটাও একটুখানি খুলে আপনাদেরকে দেখিয়ে দিই, জাস্ট এমন করে ধরে দেখাই, তাহলে সেটা না বেশি ভালো লাগবে। কালারটা দেখুন। ভিডিও ভালো লাগলে কিন্তু লাইক শেয়ার অবশ্যই করবেন, এবং আমাদের প্রাইস রিজনেবল মনে হলে আমাদের পেজটাকেও কিন্তু ফলো করতে ভুলবেন না। আশা করছি ঠিক এরকম সুন্দর সুন্দর কালেকশন কিন্তু আপনাদের সকলের জন্য আমি নিয়ে আসতে পারবো, অবশ্যই রেডি করে। এবং আপনাদের কাছে নিত্য নতুন কালেকশনগুলো কিন্তু নিয়ে আসতে আমাদেরও অনেকটা লাগে, যে আমরা নিত্য নতুন কালেকশনগুলো আমাদের দিদি ভাইদের জন্য নিয়ে আসছি সবার জন্য। দেখুন, এটা যাচ্ছে কিন্তু লাইট শেড অফ ফেরোজা কালার। তো প্রত্যেকটা শাড়ি যেটা আমি দেখাচ্ছি, প্রত্যেকটা শাড়ি কিন্তু এখানে ভীষণ সুন্দর সুন্দর কালারের মধ্যে আমি দেখাচ্ছি আপনাদেরকে। আর কোনো কালার ছেড়ে কোনো কালার আপনি বাদ মানে করতে পারবেন না, বাদ দিতে পারবেন না, এত ভালো কালার। नेक्स्ट कलर देखाচ্ছি मैजिक पर्पल এর সঙ্গে रेड कॉन्ट्रास्ट। मैजिक पर्पल के साथ रेड कॉन्ट्रास्ट, ये जरा हमारी जो है नेक्स्ट कलर। পুরো শাড়িটা আমি আর ওইভাবে ওপেন করছি না, কিন্তু হ্যাঁ ফোর ফোল্ডে অবশ্যই দেখিয়ে দিচ্ছি। ফোর ফোল্ডে শাড়ি আছে, সুন্দর করে ধরে ধরে এ করে দাও, হ্যাঁ ফ্ল্যাট করে ফেলো না, শুধু কাগজটা বাদ দিয়ে ফোল্ড করো। जस्ट लुक एट दिस पीस, बहुत खूबसूरत पीस है, जस्ट ट्रस्ट मी। नेक्स्ट कलर ऑप्शन है, चले जाए। वाओ, अगेन ब्यूटीफुल, ये जा रहा है आपका जो है एक्वा ग्रीन कलर। इसको ना एक्वा ग्रीन नहीं बोलेंगे, ऑलिव ग्रीन कलर के साथ एक ब्लू स्टोन है इस पे, एंड ये जा रहा है आपका रेड कॉन्ट्रास्ट पे। देखिए ये कलर, यही सेम टाइप का एक कलर मैंने थोड़ा सा लाइट इसके अंदर दिखाई है। जस्ट लुक, একটু সবাই জলদি জলদি বুকিং করুন, যাতে আপনার পছন্দের পিসটা আপনার কাছে চলে যায়। এন্ড অবশ্যই কিন্তু 2-3টে শাড়ি পাঠিয়ে তার মধ্যে থেকে বুকিংটা কনফার্ম করুন, তাহলে দেখবেন আপনি বুকিংটা পাবে। আপনারা যারা একদম সিঙ্গেল পিসটা দেন না, তাদের ক্ষেত্রে বুকিং নেওয়াটা একটু চাপ হয়ে যায়, কারণ একটা পিস বুকিং হয়ে গেলে আপনি দ্বিতীয় পিসটা তখন আপনি কনফিউশনে পড়ে যান যে আপনি বোধহয় আর মানে ওখান থেকে নিতে পারবেন না। তার চাইতে বেটার অপশন যে আপনি যদি 2-3টে একসঙ্গে করে দেন এবং তার থেকে ফার্স্ট চয়েস সেকেন্ড চয়েস করে দেন, তাহলে সেক্ষেত্রে আমাদের দিতে খুব সুবিধা হয়, কারণ সব সময় তো সব শাড়ি প্রচুর কোয়ান্টিটিতে আসে না, সেই জন্য বললাম। আচ্ছা, নেক্সট আরেকটা কালার দেখিয়ে দিই। এটা কিন্তু আমাদের শাড়ির লাস্ট কালার, ये ना लास्ट कलर जा रहा है इस डिजाइन पे, ठीक है। चलिए इसी के साथ मैं यहाँ पे आपको जो है मेंशन करूंगी। देखिए ये जो साड़ी है, ये बुकिंग करने के लिए आपको हमें डायरेक्टली मैसेज करना है हमारे व्हाट्सएप नंबर पे 7439992664 और 6295105252। ये दोनों नंबर पे आप लोग स्क्रीनशॉट देके बुक कर सकते हो। एंड ये जो बहुत ही खूबसूरत सा साड़ी है, ये बुकिंग करने के लिए आपको क्या करना है, हमारी वीडियो को शेयर करना है। एक लाइक, एक कमेंट, एक शेयर, आपको इतना ही तो करना है। एंड उसी के साथ आपको लेना है डिस्काउंटेड प्राइस। जो लोग शेयर करेंगे उन सबके लिए इसका प्राइस जाएगा 1550 रुपीज ओनली, और जो शेयर नहीं करेंगे उनके लिए जाएगा ये साड़ी 1650 ओनली। तो अभी के लिए फिलहाल इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एवरीवन, थैंक यू सो मच अगेन एंड अगेन। एंड আমি জানি আপনারা অবশ্যই সাথে আছেন, এখনকার জন্য এইটুকুই। নমস্কার एंड